जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। परवर्ती खबर बेलगड़ियारू चोरी बोलर खंड खंड कर बिक्री घटना चोरगांगर अन्य जन को करतबसा अंचल गिरफ्त कला पुलिस। भंजपुर थाना अंतर्गत बेलगड़िया अंचल बोलेरो चोरी कर 170 खंड कर बिक्री करने घटन फेरार थिबा चोरगांगर अन्य जन चोर को गिरफ्त कर पुलिस। तेबे गिरफ्त जनक हेले बारिपदा टाउन थाना अंतर्गत करतबसा अंचल छोटू सिंह ओरफ माताल। तेबे 3 मासरू ऊर्ध्व समय हम फेरार थिबा बेले विश्वस्त सूत्ररू खबर पाई तांकू शनिवार राति भंजपुर थाना पुलिस पक्षरू गिरफ्त करछि। तेबे मुख्य अभियुक्त कार्तिक बिंधाणी और छोटू सिंह फेरार थिबा बेले छोटू सिंह धरा पड़ता बेले वर्तमान सुधा अन्य जड़े फेरार अच्छी गिरफ्त करने पुलिस प्रयास जारी रही बोली थाना अधिकारी करुणाकर राउत शनिवार दिवा प्राय 2:30 समय कहते। तेबे गिरफ्त अभियुक्तर डाक्तरी परीक्षा पर कोर्टचारण कर। परवर्ती खबर धवणेश्वर ठारू विपुल परिमाण महल फूल जबत कला अबकारी मोबाइल यूनिट 2 जन गिरफ्त जड़े फेरार। अबकारी विभाग पुणी विपुल परिमाण महल फूल जबत करसहित उक्त घटन 2 जन को गिरफ्त कर बेले जड़े फेरार हो जाइए। अभियुक्त गिरफ्त 2 जन हेले शुलियापदा थाना अंतर्गत भूसकुंडा ग्रामर प्रसन्नजित दास और पश्चिमबंगर गैबल्लभपुर थाना अंतर्गत पुटुलिया अंचल समाय सोरेन एवं फेरार होता व्यक्ति जनक होउछंती चादुआ थाना अंतर्गत धवणी ग्रामर चंदन महापात्र। तेबे जिले में एक बेआईन देशी मद कारबार होउथबा बेले झारखंड अंचल मयूरभंज जिला को चोरा महल फूल चालाण होउथबा नहीं पूर्वर खबर मिलता जहाकू नहीं जिला अबकारी अधिकारी प्रशांत कुमार कहर निर्देश क्रमे जिला अबकारी विभाग यूनिट इन्स्पेक्टर श्रीधर महांती नेतृत्व में एक टीम चढ़ाऊ कर पूर्व योजना मुताबक शनिवार संध्यारे चांदुआ थाना अंतर्गत धवणेश्वर ठारे महल बझे पिकअप को अटकाई जांच करा एवं पिकअप 52 बस्ता मध्यरु 20 क्विंटाल 80 किलो महल जबत कराई जार आनुमानिक मूल्य 6 लाख टंकार ऊर्ध्व हेब बोली जनापड़ी। तेबे ए संक्रांत से 194 नंबर रे मामला रुजु कर महल फूल समेत पिकअप एवं मोटरसाइकेल जबत करा इन्स्पेक्टर श्रीधर महांती सूचना प्रदान करछंती। तेबे यही चढ़ाऊ समय कनेस्टेबल प्रकाश चंद्र देवता अंबिका नायक समाय हांसदा प्रमुख उपस्थित थिले। परवर्ती खबर बांगरीपशिया हाटरू बाइक चोरी मयूरभंज जिला बांगरीपशिया हाटरू बणकाटर जोगेन्द्र नायक बाइक चोरी होता नहीं सूचना मिली। जोगेन्द्र हाट को निजर बाइक नहीं जाइछुआ बेले हाटरे सौदा किणी बाइक रखा स्थान को फेरला बेलू सेटारे बाइक नथिबा तेणु बहु खोजाखोजी करने से जाना पाइले जे बाइकटी चोरी हो जाइछि। खबर लिखा पर्यंत थाना रे लिखित अभियोग हो नथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर शिमिलपाल बाघुणी जिन्नत एवं भी वन विभाग ठारू अपहंच। शिमिलपाल बाघ संख्या वृद्धि पाई बाघुणी जिन्नत को अणा हेले गत रविवार ठारू जिन्नत झारखंड पलाई जाई चाकुलिया जंगल रहुछि ताकू शिमिलपाल फेराई आनिबा चेष्टा जारी रही भी वन विभाग सफलता पाई नथिबा जनापड़ी। उभय राज्यर वन कर्मचारी बाघुरीर गतिविधि उपर नजर रखिले भी बाघुणी को शिमिलपाल फेराई आनिबारे विफल होइछंती कर्मचारी। तेबे खूब शीघ्र बाघुणी को शिमिलपाल फेराई आनिबे बोली दिबा 5 घटिका समय अधिकारी सूचना प्रदान करछंती। परवर्ती खबर बारिपदा टाउन पुलिस पेट्रोलिंग बेले पालवणी गलापड़ ठारू 17 लिटर ऊर्ध्व बेआईन विदेशी मद जबत जनक नाम मामला रुजु। गत शनिवार राति प्राय 9:20 समय बारिपदा टाउन पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग बेले पालवणी गलापड़ दे सन्देहजनक भाव एक बाइक द्रुत गति जाऊा देखि पुलिस अटक करथिला। सेतिमत्रु मोट 85 गोटी काच बोतल 17 लिटर ऊर्ध्व बेआईन विदेशी मद जबत करने सहित बाइक चालक बारिपदा टाउन थाना अधीन 37 नंबर वार्डर तकतपुर अंचल बारसा माझी नामक जड़े व्यक्ति नाम शनिवार राति प्राय 10:30 समय 792 नंबर रे मामला रुजु करिछि पुलिस। तेबे ए संपर्क में पुलिस पक्षरु रविवार सूचना दिया जाइछि। 18 नंबर जातीय राजपथ बगलपुर उपकंठ भालुबसा ठारे रास्तार चढ़ाऊ कर एक नंबर विहीन यूकेलपटास काठ गंडी बझेई ट्राक्टर जबत करने सहित रविवार अपराह्न 5टारे बेतनटी रेंज कार्यालय को आनी तदंत आरंभ कला वन विभाग। सूचना मुताबक बैसिंगा थाना अधीन बगलपुर उपकंठ भालुबसा ग्रामरू
ୟୁକାଲିପଟାସ ଗଛ କଟାଯାଇ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ବେତନଟୀ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଭାଲୁବସା ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଚାଳକ ଜଣକ ୟୁକାଲିପଟାସ କାଠଗଣ୍ଡି ପରିବହନ କରୁଥିବା ନେଇ କୌଣସି ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ବେତନଟୀ ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ୟୁକାଲିପଟାସ କାଠଗଣ୍ଡି ବୋଝେଇ ନମ୍ବରବିହୀନ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରି ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ଏହି ବେଆଇନ ୟୁକାଲିପଟାସ କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ପରିବହନ କରୁଥିଲା ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଶପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ। ଶିମିଳିପାଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 1 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ସୂଚନା। ଶିମିଳିପାଳର ଲଗାତାର ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଶିମିଳିପାଳର ଉପର ବାରକାମୁଣ୍ଡାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 1 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାମତୀର୍ଥରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଶିଶିର ବାନ୍ଧୁଛି ଜମାଟ। ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ତୁଷାରପାତର ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏନେଇ ସକାଳ 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅସ୍ତିଆ ଛକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟି 10 ଶ୍ରମିକ ଆହତ ଏବଂ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର। ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସ୍ତିଆ ଛକ ନିକଟରେ ରବିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:30 ସମୟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସେଥିରେ 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ଏବଂ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆରପଟାରୁ କପ୍ତିପଦାକୁ ଢଳେଇ କାମ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୂଚନା ପାଇ ଉଦଳା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଞ୍ଜପୁର ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ଠାରୁ 10 ଲିଟର ବେଆଇନ ମଦ ଜବତ, ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଗତ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7:30 ସମୟରେ ଭଞ୍ଜପୁର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁରଠାରେ ଜଣେ ଆରତୀ ହାଁସଦା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରରେ 10 ଲିଟର ବେଆଇନ ମଦ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ବେଳେ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ 379/24 ନାମରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ବାଉତିବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଚଟାଣି ଛକ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଅସହାୟ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ମିନି ଭୋଇ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଛି। ବିଶୋଇ ଥାନା ପୁଲିସ ଅପମୃତ୍ୟୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 22/2024ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।